Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine, for a moment, you're standing on a steep hillside in the Himalayas. It is the absolute height of the monsoon season. And the rain, it isn't just falling, it's hammering against the earth, turning all the soil into this slick, dangerous mudslide. But standing right there, in the middle of it all, is Nita. She's an elderly worker on the Sagbari tea estate, and she is holding a baby tea bush. Just a tiny little sprig of green. And despite the rain, despite the mud that's threatening to just swallow her boots, she's dancing. She is actually two-stepping, twisting her hands in the air, using her boots to rhythmically pack the dirt around this tiny plant. She turns to the anthropologist watching her, Sarah Besky, and she calls these bushes her pukanani, her real children. She says, human children, they grow up and they leave you, they move to the city, they forget to write, but the tea bushes, they stay. They are rooted right there with her. They always need her care. It's a beautiful, incredibly evocative image. It really summons this deep, almost spiritual connection between a woman and the land. But we have to be so careful not to romanticize it. That dance is happening inside a brutal industrial labor system it hasn't fundamentally changed since the mid-19th century. Nita isn't just a gardener. She's a landless laborer living on a plantation. So is that dance a sign of a resilient local culture? Or is it maybe a coping mechanism for a feudal system that just traps her there? And that is the tension we are living in today. We are looking at the award-winning monograph, The Darjeeling Distinction, Labor and Justice on Fair-Trade Tea Plantations in India. This book is a true classic in anthropology and food studies. It was published by the University of California Press back in 2014 and has, over 450 citations for a very good reason. It fundamentally rewires how you understand that cup of tea on your breakfast table. And it's written by a heavyweight in the field. Sarah Besky is a professor of the anthropology of work at Cornell's ILR school, and she uses these deep, immersive ethnographic methods to study how labor, environment, and capitalism all just crash into each other in the Himalayas. For those following our channel's schedule, you'll know we just covered her second book, Tasting Qualities, in our weekend book review. But today is for the weekend classic. This is the foundational text. Right. And Besky is also working on a new book, Himalayan Pastoral, which looks at life beyond the plantation. But here, in the Darjeeling Distinction, she asks a question that really hits hard. How do global markets for justice, things like fair trade, geographical indication, the labels we all pay extra for, how do those clash with the local moral economy of the workers who actually produce the so-called champagne of teas? I'm going to take the position that these global markets are, they're essentially selling a fantasy. Besky really exposes that the modern revitalization of Darjeeling tea is built on what she calls a third world agrarian imaginary. It relies on reinventing the rotting infrastructure of colonialism, which she so brilliantly calls imperial ruins, and selling it to Western consumers as some kind of pristine garden. It just completely obscures the harsh industrial reality that Nita and her colleagues actually live in. See, you're focusing on the decay, but I think you're missing the agency of the workers. I'm going to argue that Besky's work reveals that the workers possess this unique, incredibly resilient worldview. They operate under what Besky calls a tripartite moral economy. This isn't just a job to them, it's a whole web of mutual obligation that binds the worker, the manager, and the land itself. It is not just about wages, it is about a deep, inherited connection to the plantation, or as they call it, the kaman. The kaman. Yeah, it's the Nepali word for the plantation, and it likely comes from the English command or maybe common. But let's just look at what that word implies versus the word that the marketing uses, which is the garden. Right. The garden is the image you see on the box, but the command is the reality. And to understand the command, you have to understand this tripartite moral economy. It fundamentally changes the whole definition of justice. In a standard capitalist model, labor is just a transaction. I give you time, you give me money. But Besky shows that for workers like Nita, it's a kinship bond. A kinship bond with a corporation?
with the specific figures in the landscape, the worker, the manager, who they call the sahib, and the environment, the tea bushes themselves. The workers see themselves as mothers or grandmothers to the bushes. They inherit this whole system, and they have a very, very clear distinction between two types of authority. There is the industrial man and the businessman. And this distinction is fascinating because it almost sounds like nostalgia for colonialism. It is more complex than that. The industrial man represents the old school planter who was often British, later Indian, who actually reinvested in the land. He replanted the bushes, he maintained the facilité haru. Facilité haru. We should probably define that for listeners. Yeah, good point. It means facilities. So housing, firewood, medical care, rations. The industrial man understood to get good tea, you had to maintain the facility haru and the bushes. It was a reciprocal relationship. But the modern businessman, the workers say he just extracts. He doesn't replant. He cuts costs. He lets the housing rot. So when the workers criticize the businessman, they aren't just saying he is a bad boss. They are saying he is breaking a moral law. He's a bad relative. But isn't that just a coping mechanism? I mean, you call it a moral economy. I call it Stockholm Syndrome with a feudal system. Look at the physical reality that Besky describes. She calls the landscape imperial ruins. These aren't quaint little cottages. The bungalows are rotting. The factories are crumbling leftovers of the British Raj. The duppy trees, those towering cryptomeria evergreens the British planted for timber, they're all dying. The land is literally sliding down the mountain. The landslides are a constant threat, yes. It's terrifying. Workers are living in houses that are slowly slipping off the edge of the Himalayas because the industrial man, the guy they missed, destabilized the entire ecology 100 years ago. And the businessman isn't fixing it. So the workers aren't inheriting a moral economy. They are inheriting poverty. They are inheriting the obligation to maintain a landscape that is both geographically and economically just collapsing. But that collapse is exactly why their moral framework is so important. They are not passive. They know the difference between the industrial man who planted for the future and the businessman who just strips the asset. When Nita dances for that tea bush, she is asserting her place in that triad. She is doing her part of the bargain, and she is using that performance to demand the manager does his. Or she's performing for an audience that isn't there. And let's talk about performance, because that is exactly where the book moves in Chapter 3. Geographical Indication, or GI. This is the legal framework that protects Darjeeling tea the exact same way that Champagne or Roquefort cheese is protected. It's all about terroir. The idea that the mist, the soil, the wind, that's what creates the flavor. Right, but notice what is missing from that list, the labor. The GI narrative claims that taste comes from the dirt and the climate. It completely invisibilizes the women who are breaking their backs on those slopes. The Tea Board of India puts up these glossy posters saying cognac, champagne, Darjeeling. They're trying to elevate an industrial plantation crop to an artisanal luxury good. But the government argues that GI turns that labor into the intellectual property of the nation. They talk about the magician's fingers of the pluckers. Magician's fingers. It creates this exotic fairy tale. And the absurdity of it all peaks with the story of the 5-second lady. This anecdote from the book is just, it is tragic comedy at its finest. Oh, it really is a scene. Set the stage for us. So there's this retired tea worker. She sets up a little shack on the side of the road to cater to tourists who come looking for this champagne of teas. Now, local workers, they do not drink Darjeeling tea the way we think of it. They drink it dark, boiled with milk, sugar, salt, hearty stuff. But tourists, they want the amber brew. So this woman performs a tea ceremony that she made up. She waves her hands over the pot. She mimics what she thinks a ceremony should look like. And she brews a cup in exactly 5 seconds. And the price? She charges 50 rupees for a cup. At the time of Besky's research, the daily wage for a tea worker for 8 hours of back-breaking labor was 63 rupees. She makes almost a day's wage in 5 minutes by performing a caricature of herself.
It's ironic, yes, but it is also brilliant survival. It is a zoo. It's performative poverty. The tourists leave feeling like they've touched the mystic Himalayas, and the woman pockets the money because the actual plantation system pays her starvation wages. But I see it differently. I think the workers are pragmatic. They see the billboards with the models in the red Chobandi dresses, clothing that, only grandmothers wear now, not young workers, and they laugh at it. They know it's fake, but they also know that the Darjeeling Distinction, this brand, this whole myth, is the only thing keeping the plantation from closing down entirely. If the market for champagne tea crashes, they lose their homes. They play along with the 5-second lady routine because they are stakeholders in the survival of the brand, even if they know it is complete nonsense. That is a very bleak form of agency. Dance for the tourist or lose your house. But if GI is a marketing gimmick, let's look at the supposed ethical solution: fair trade. Chapter 4. This is where Besky really takes the gloves off. Yeah, this is a difficult chapter for anyone who buys fair trade products to read. It should be. The core problem is structural. Fair trade was designed for small farmers, peasant cooperatives in Latin America, where the farmer actually owns the land. It was not designed for industrial plantations where thousands of workers live on land owned by a corporation. It's a square peg in a round hole. And to understand why, we have to look at the legal structure, the Plantations Labor Act of 1951. We mentioned facility earlier. In India, a plantation is legally a kind of state within a state. The owner isn't just an employer. He's the landlord, the chief medical officer, the grocer, the energy provider. He is legally required to provide everything. Exactly. It's a feudal structure, just codified into law. So when fair trade comes in, it generates these premiums, extra money that is supposed to go to community projects. But what happens? The owners use that money to build toilets or repair roofs or buy an ambulance. Things they are already legally required to provide under the 1951 Act. Precisely. So fair trade ends up subsidizing the plantation owner. It takes a legal right, the right to a toilet, and it turns it into charity from a Western consumer. It lets the businessman completely off the hook. It is a valid critique, but again, you have to look at the workers' perspective. They call the unions living dead bodies. They say the unions just fill their stomachs and do nothing. The state inspection system is broken. So if the law isn't working and the union isn't working, the workers say, well, we will take the fair trade money. Something is better than nothing. But look at the absurdity it creates. We have to talk about the cow. The story of Prakriti and her cow is the absolute perfect metaphor for how disconnected these NGOs are. It really highlights the clash between the farmer ideal and the worker reality. So a fair trade committee decides to give out loans for livestock. Good idea for a farmer, right? Prakriti, a tea worker, gets a loan and buys a cow. But here's the catch. You are not allowed to let cows graze on the tea plantation. The bushes are too valuable, the cow might damage them, and Prakriti has no land of her own. She lives in company housing. So she has nowhere to put it. She has to keep the cow inside a shed that's attached to her house. The cow lives its entire life in the dark, fed on fodder Prakriti has to buy or steal. It never grazes. It's a prisoner in its own barn. It's a symbol of agrarian aid that makes absolutely no sense in an industrial plantation reality. The cow is miserable, Prakriti is stressed, but the Fair Trade report gets to check a box saying, livestock program, success. Powerful image of failure, but I think Besky is showing us that while these market solutions, GI and fair trade, fail to deliver real justice, they do create an opening for something else. When the market fails, the workers turn to politics. And that brings us to Chapter 5 in the Gorkhaland movement. This is the part of the story that often gets left out of the whole tea narrative. The violence, the strikes, the burning of government buildings. You really can't understand Darjeeling without understanding the demand for Gorkhaland, a separate state for Indian Nepalis. For the workers, this isn't just about identity politics, it is about land. Besky quotes a worker named Kamala who says, the factory and other things will be the owners, but the whole land becomes ours. But wait, explain the logic there. They don't mean they'll privately own the plots, do they?
No, they mean political sovereignty. They believe in a sons of the soil ideology. They argue, we cleared this jungle, we planted these bushes, we built these roads, our labor created this landscape, therefore we belong to it, and it belongs to us. It goes right back to that tripartite moral economy. The tea bushes are the roots of their citizenship. But the tragedy is that this political movement is just as trapped as the fair trade one. The Gorkhaland leaders use the tea workers as props. They use the image of the loyal tea plucker or the brave Gurkha soldier. These are colonial stereotypes to gain leverage with the Indian government. They're using the tools they have. But do they offer an economic alternative? No. If Gorkhaland became a state tomorrow, the plantation system would still exist. The leaders want to control the plantation, not dismantle it. Besky concludes that Gorkhaland GI and fair trade are actually all doing the same thing. They are all trying to fix the plantation without addressing the fundamental problem that it is a feudal industrial system that relies on cheap captive labor. I would frame it differently. I think Besky is showing us the sheer resilience of the workers in a system that offers them no good options. The Gorkhaland movement, flawed as it is an assertion of dignity. It's an attempt to force the state to become the industrial man, to force a return to that reciprocal care. They are shouting, "We are here, we made this," in the only way they know how. And I maintain that wanting the industrial man back, even a Gorkha version of him, is a sign of how limited their horizon has been forced to become. The Darjeeling Distinction is ultimately a trap. It sells a fantasy of fairness to us, the consumers, while the physical reality of the workers, the landslides, the rotting houses, the cow in the shed, remains precarious. Yet the workers remain. Like Nita's Pakanani, the tea bushes, they are rooted in that soil. They are not passive victims waiting for us to save them with a label. They are navigating a global market that wants their image but not their reality. And that is exactly why this book is so important. It refuses to give you a simple answer. It doesn't tell you buy this tea or don't buy that tea. It forces you to look at the structure itself. Exactly. Justice looks different depending on where you stand. To the consumer, justice is a fair trade logo. To the planter, justice is intellectual property rights. To Nita, justice is Gorkhaland and a roof that doesn't leak. The market for justice often obscures the very people it claims to help. It turns their struggle into a brand value. We are going to have to leave it there. But we cannot recommend this book enough. The Darjeeling Distinction by Sarah Besky. Whether you're a student of anthropology, a tea lover, or just someone trying to understand how the world works, please, make time for this monograph. Absolutely. Check the show notes for the link. Whether you subscribe to our channel or not, please read this book. It is dense, it is smart, and it is absolutely essential. Thanks for listening. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। দার্জিলিংয়ের এক চা বাগানের শ্রমিক প্রকৃতি ফেয়ার ট্রেড সংস্থা থেকে লোন নিয়ে উনি একটা গরু কিনলেন। উদ্দেশ্যটা খুব মহৎ। এই গরুটার দুধ বিক্রি করে উনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন, মানে ক্ষমতায়ন হবে তার। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো প্রকৃতি সেই দুধ বা গোবর মানে কিছুই বিক্রি করলেন না, বরং নিজের আত্মীয় স্বজন আর প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। এখন ফেয়ার ট্রেডের চোখে এটা তো একটা ব্যর্থ প্রজেক্ট, তাই না? কিন্তু প্রকৃতির কাছে মানে নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করাটা ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ছিল। এই ছোট্ট একটা গল্প আমাদের একটা বিশাল প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা যখন দূর থেকে কারো জন্য ভালো করতে চাই, তখন ভালো বা ন্যায় বিচারের সংজ্ঞাটা কে ঠিক করে দেয়? আমরা নাকি তারা নিজেরা? আর এই প্রশ্নটাই সারা বেস্কির লেখা দ্য দার্জিলিং ডিস্টিংশন বইটার একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে। এই বইটা মানে অ্যানথ্রোপোলজি বা নৃতত্ত্ব আর ফুড স্টাডিজের জগতে একটা ক্লাসিক হিসেবেই ধরা হয়। আর তার কারণটাও খুব পরিষ্কার। বইটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় যে ফেয়ার ট্রেডের মতো আধুনিক বাজার ভিত্তিক উদ্যোগগুলো আসলে দার্জিলিংয়ের সেই 150 বছরের পুরনো ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে বদলাতে কতটা ব্যর্থ হয়েছে।
যদিও তাদের বিজ্ঞাপনে দেখানো গল্পটা কিন্তু একদম অন্যরকম। আমরা আজ সারা বেস্কির এই অসাধারণ মনোগ্রাফটি নিয়েই কথা বলবো। বেস্কি কর্নেল ইউনিভার্সিটির ILR স্কুলে অ্যানথ্রোপোলজি অফ ওয়ার্ক বা শ্রম নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। হিমালয় অঞ্চলের শ্রম, পরিবেশ আর পুঁজিবাদের মধ্যে যে একটা জটিল সম্পর্ক, সেটাই তার গবেষণার মূল বিষয়। আর এই উইকেন্ডে আমরা তার দুটো বই নিয়ে আলোচনা করছি। আজকের আলোচনা তার প্রথম বই দ্য দার্জিলিং ডিস্টিংশনের উপর, যেটা আমাদের উইকেন্ড ক্লাসিক্স সেগমেন্টে থাকছে। আর তার দ্বিতীয় বই টেস্টিং কোয়ালিটিজ নিয়ে আমরা কথা বলবো উইকেন্ড বুক রিভিউতে। দ্য দার্জিলিং ডিস্টিংশন বইটার গুরুত্ব বোঝা যায় একটা তথ্য থেকেই। 2014 সালে প্রকাশনের পর থেকে গুগল স্কলারে এর সাইটেশন সংখ্যা 450-এরও বেশি। বেস্কির আরও কিছু কাজ আছে, যেমন ধরুন অ্যালেক্স ব্লাঞ্চেলেটের সাথে এডিট করা হাউ নেচার ওয়ার্কস, আর তার নতুন বই হিমালয়ান প্যাস্টোরাল, যেটা কালিম্পং অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে লেখা। আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন বা নিজেদের গবেষণার কাজ শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য বইটার একটা অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরা। আমরা চেষ্টা করব বইটার লেখার স্টাইল আর মূল যুক্তিগুলো গল্পের মতো করে সহজভাবে বলতে। আর আমাদের শ্রোতাদের কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, দয়া করে সময় বের করে এই অনবদ্য মনোগ্রাফটা একবার পড়বেন। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক সেই দার্জিলিং দিয়ে, যার একদিকে মেঘে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা আর অন্যদিকে চা বাগানের সবুজ গালিচা। বেস্কি বইয়ের শুরুতেই এই দ্বৈত পরিচয়টা তুলে ধরছেন। ব্রিটিশদের জন্য এটা ছিল একটা হিল স্টেশন, মানে ছুটি কাটানোর জায়গা, কিন্তু এই সৌন্দর্যের আড়ালেই তৈরি হচ্ছিল শোষণের এক বিশাল পরিকাঠামো। ঠিক, আর বেস্কি বলছেন সেই ইতিহাসটা কিন্তু মিউজিয়ামে পড়ে থাকা কোনো অতীত নয়। তিনি একটা দারুণ শব্দ ব্যবহার করেছেন, ইম্পিরিয়াল রুইন্স বা ঔপনিবেশিক ধ্বংসাবশেষ। পুরনো ফ্যাক্টরি, ভাঙা মূর্তি, এমনকি কয়েক প্রজন্ম ধরে বেড়ে ওঠা চা গাছগুলো, এগুলো সবই আজকের দার্জিলিংয়ের রাজনীতি আর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্রিটিশরা কিভাবে নেপাল থেকে দলে দলে শ্রমিক এনে একটা পতিত জমিকে বিশ্বের অন্যতম সেরা চা উৎপাদনকারী জায়গায় পরিণত করেছিল, সেই গল্পটা আজকের দার্জিলিংকে বুঝতে খুব জরুরি। তার মানে আজকের সমস্যাগুলোর শিকড় সেই অতীতেই লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, এই অতীতটা শ্রমিকদের জীবনে কিভাবে ধরা দেয়? বেস্কি তো আমাদের সোজা প্ল্যান্টেশনের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছেন, আর সেখানেই প্রথম যে ব্যাপারটা সামনে আসে তা হলো মালিক আর শ্রমিকরা একই জায়গাকে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে ডাকে। হ্যাঁ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। শ্রমিকরা তাদের কাজের জায়গাকে বলে কামান, যে শব্দটার সাথে জড়িয়ে আছে হুকুম, কঠোর পরিশ্রম আর শোষণের স্মৃতি। আর মালিক, ম্যানেজার, এমনকি আমাদের মতো ক্রেতারাও একে বলে গার্ডেন। শব্দটা শুনলেই কেমন একটা সুন্দর প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার ছবি ভেসে ওঠে, তাই না? একই জায়গা, অথচ দুটো নাম যেন দুটো ভিন্ন পৃথিবী তৈরি করে। এখানেই তো তাহলে মূল সংঘাতটা লুকিয়ে আছে। কিন্তু বেস্কি তো বলছেন সম্পর্কটা শুধু মালিক আর শ্রমিকের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একটা ট্রাইপার্টাইট মরাল ইকোনমি বা ত্রিপাক্ষিক নৈতিক অর্থনীতির কথা বলেছেন। এই ব্যাপারটা ঠিক কি? শুনতে বেশ ভারী লাগছে। ভারী শোনালেও ধারণাটা আসলে খুব সহজ এবং গভীর। শ্রমিকদের চোখে এই সম্পর্কটা একটা ত্রিভুজের মতো, যার এক কোণে আছে মালিক, আরেক কোণে শ্রমিক, আর তৃতীয় কোণে আছে স্বয়ং চা বাগানটা, অর্থাৎ মাটি, গাছ, পুরো পরিবেশটা। তাদের কাছে ন্যায়বিচার মানে শুধু ঠিকঠাক বেতন পাওয়া নয়। ন্যায়বিচার মানে হলো এই তিন পক্ষের মধ্যে একটা পারস্পরিক দায়িত্ববোধের সম্পর্ক বজায় থাকা। মালিক শুধু শ্রম কিনছেন না, তিনি শ্রমিকের দেখভাল করার দায়িত্বও নিচ্ছেন। মানে সেই ফ্যাসিলিটি হারুর ধারণাটা, বাসস্থান, রেশন, স্কুল, চিকিৎসার মতো বিষয়গুলো। একদম, এগুলোকে শ্রমিকরা দয়া বা ভিক্ষা হিসেবে দেখেন না, এটা তাদের অধিকার। কারণ তারা শুধু শ্রম দিচ্ছেন না, তারা নিজেদের জীবনটা ওই বাগানের সাথে বেঁধে ফেলেছেন। নারী শ্রমিকরা যখন চা গাছকে নিজের সন্তানের মতো ভেবে যত্ন করেন, তখন সেটা নিছক শ্রম থাকে না, একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে যায়। এই ত্রিপাক্ষিক নৈতিক অর্থনীতিটাই ছিল তাদের কাছে আদর্শ ব্যবস্থা বা ইন্ডাস্ট্রি। আর এখন সেই ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে, ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিজনেসে পাল্টে যাচ্ছে। এই দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্যটা কি? শ্রমিকদের কাছে ইন্ডাস্ট্রি মানে হলো দীর্ঘমেয়াদী দায়বদ্ধতা। যখন মালিক বাগানে বিনিয়োগ করেন,
পুরনো গাছ তুলে নতুন গাছ লাগান, শ্রমিকদের ঘরবাড়ি সারিয়ে দেন, মানে পুরো সিস্টেমটার যত্ন নেন। আর বিজনেস হলো ঠিক তার উল্টো, শুধু স্বল্প মেয়াদে মুনাফার চিন্তা। কিভাবে কম খরচে বেশি লাভ করা যায় তার জন্য বাগান বা শ্রমিক কারোরই যত্ন নেওয়ার দরকার নেই। এটা অনেকটা চাষ করা আর খনি থেকে সম্পদ তুলে নেওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য, ঠিক সেরকম। একটাতে আপনি যত্ন করে ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, অন্যটাতে শুধু শুষে নেন। তার মানে এই নতুন বিজনেস মডেলে সেই ত্রিপাক্ষিক নৈতিক অর্থনীতিটা আর কাজ করছে না, মালিকের দায়বদ্ধতা কমে আসছে। আচ্ছা, এখানে কি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগের মতো বিষয়গুলো খামাসে? আমার তো ধারণা ছিল জিআই ট্যাগ তো দার্জিলিং চায়ের বিশুদ্ধতা আর ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য একটা ভালো উদ্যোগ। ওপর থেকে দেখলে তো তাই মনে হয়, কিন্তু বেস্কি দেখাচ্ছেন এর ভেতরের অন্য গল্পটা। জিআই ট্যাগ আসলে একটা দারুণ মার্কেটিং কৌশল। টি-বোর্ডের বিজ্ঞাপনগুলো খেয়াল করলেই দেখবেন সেখানে বলা হচ্ছে স্থানীয় মহিলাদের জাদুকরি আঙুলের ছোঁয়ায় তোলা চা। এখানে শ্রমিক শব্দটা ব্যবহার না করে স্থানীয় মহিলা বলা হচ্ছে শ্রমিক শিল্পকে জাদুকরি আঙুল বা ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তার মানে শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের বাস্তবতাকে একটা রোম্যান্টিক গল্প দিয়ে ঢেকে দেয়া হচ্ছে। ঠিক তাই। এর মাধ্যমে পুরো শোষণের ইতিহাসটা মুছে গিয়ে দার্জিলিং চা একটা উপভোগ করার মতো গার্ডেন হেরিটেজ বা বাগানের ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এটা ভারতের জাতীয় গর্বের অংশ হয়ে ওঠে। তখন আর কেউ প্রশ্ন করে না যে যারা এই ঐতিহ্য তৈরি করছেন তারা কেমন আছেন। এই অধ্যায়ে একটা শকিং তথ্যও তো আছে। জিআই ট্যাগের মূল কথাই তো হলো ভৌগোলিক বিশুদ্ধতা, মানে চাটা শুধু দার্জিলিংয়ের নির্দিষ্ট বাগান থেকেই আসতে হবে। কিন্তু বেস্কি দেখাচ্ছেন যে প্রায়ই নেপাল বা অন্য বাগান থেকে সস্তায় কাঁচা পাতা কিনে এনে দার্জিলিং চায়ের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এটা জিআইয়ের দাবির অন্তঃশ্বাস শূন্যতা প্রমাণ করে। আর একটা দারুণ উদাহরণ হলো 5 সেকেন্ড লেডির গল্প। একজন অবসরপ্রাপ্ত মহিলা শ্রমিককে ট্যুরিস্টদের সামনে অভিনয় করে দেখাতে হয় কিভাবে 5 সেকেন্ডের মধ্যে নিখুঁতভাবে চা পাতা তোলা যায়। এটা আসলে একটা পারফরমেন্স। শ্রমিকদের এখন এই ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে অভিনয়ও করতে হচ্ছে। জিআই ট্যাগ আসলে একটা থিয়েটার তৈরি করেছে, আর শ্রমিকরা তার অভিনেতা। তাহলে একদিকে জিআই ট্যাগ ঐতিহ্য বিক্রি করছে, অন্যদিকে ফেয়ার ট্রেড বিক্রি করছে নৈতিকতা বা ফেয়ারনেস। কিন্তু আমরা তো আলোচনার শুরুতেই প্রকৃতির গরুর গল্পে দেখেছি যে ফেয়ার ট্রেডের মডেলটাও ঠিক কাজ করছে না। আমার প্রশ্নটা হলো, একজন শ্রমিককে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করাটা সমস্যাজনক কেন? এটা তো বাইরে থেকে দেখতে একটা ভালো উদ্যোগ বলেই মনে হয়। সমস্যাটা উদ্যোগের উদ্দেশ্যের মধ্যে নয়, সমস্যাটা তার পদ্ধতির মধ্যে। ফেয়ার ট্রেডের মডেলটা পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এটা একজন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে উদ্যোক্তা বানানোর কথা বলে। কিন্তু দার্জিলিংয়ের শ্রমিকদের সমাজটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, ওটা সমষ্টিগত। সেখানে প্রকৃতির কাছে ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সামাজিক সংহতি রক্ষা করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ফেয়ার ট্রেড এমন একটা সমাধান দিচ্ছে যেটা তাদের সামাজিক কাঠামোর সাথে খাপ খায় না। ঠিক তাই। আর এর একটা আরও গভীর সমস্যা আছে। ফেয়ার ট্রেড যখন শ্রমিকদের কমিটি তৈরি করে স্কুল বা জলের লাইনের ব্যবস্থা করে, তখন তারা আসলে মালিকের দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। এতে মালিকের আইনি এবং নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয়। যে ফ্যাসিলিটি হারু পাওয়ার অধিকার শ্রমিকদের ছিল, সেটা এখন উন্নয়ন প্রকল্পে পরিণত হয়। আর কে লোন পাবে কে পাবে না, এই নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, যা তাদের একতাকে ভেঙে দেয়। তার মানে যে সমাধানগুলো বাইরে থেকে আসছে সেগুলো আসলে মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। তাহলে শ্রমিকরা নিজেরা কি চাইছেন? এখানেই তো গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রসঙ্গটা আসে, তাই না? তারা তো নিজেদের সার্বভৌমত্ব বা সোভরেন্টি দাবি করছে। হ্যাঁ, কিন্তু এই আন্দোলনটাও খুব জটিল। বেস্কি 2012 সালে গোর্খা নেতা মদন তামাংয়ের হত্যাকাণ্ডের পরের পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখান যে এই আন্দোলনের দুটো পরস্পর বিরোধী বয়ান বা ন্যারেটিভ আছে। একদিকে বলা হয় এই মাটির সাথে গোর্খাদের একটা আদিম জন্মগত সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে তারা বলে যে ব্রিটিশদের সেবা করে এবং এই বাগানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শ্রম দিয়ে তারা এই ভূমির উপর ঐতিহাসিক অধিকার অর্জন করেছে। এটা তো একটা প্যারাডক্স বা আপাত বিরোধিতা।
তারা যে গোর্খা পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের অধিকার দাবি করছে সেই পরিচয়টাই তো তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক প্লান্টেশন ব্যবস্থার হাত ধরে। একদম। ব্রিটিশরাই নেপালের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে এক ছাতার তলায় এনে গোর্খা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তাই তাদের লড়াইটা একদিকে যেমন প্লান্টেশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, তেমনি আবার সেই ব্যবস্থার মধ্যেই তাদের পরিচয়ের শিকড় লুকিয়ে আছে। শ্রমিকরা যখন গোর্খা দার্জিলিং টি তৈরির কথা বলে তখন বোঝা যায় তারা নিজেদের এই ভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে এবং চায়ের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাহলে বইয়ের শেষে এসে আমরা কি দেখছি? জিআই, ফেয়ার ট্রেড, গোর্খাল্যান্ড, তিনটে ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগ প্ল্যান্টেশনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। কিন্তু বেস্কি বলছেন তিনটেই কোথাও না কোথাও ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি উপসংহারের শিরোনাম দিয়েছেন, কিছুই না থাকার চেয়ে কিছু থাকা কি ভালো? ইজ সামথিং বেটার দ্যান নাথিং। কারণ এই প্রত্যেকটা উদ্যোগই ন্যায়বিচারকে একটা পণ্য, জিআই, একটা উন্নয়ন প্রকল্প, ফেয়ার ট্রেড বা একটা রাজনৈতিক অধিকারে, গোর্খাল্যান্ড, পরিণত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু শ্রমিকদের কাছে ন্যায়বিচার মানে এগুলোর কোনোটাই নয়। তাদের কাছে ন্যায়বিচার মানে হলো সেই পুরনো ত্রিপাক্ষিক নৈতিক অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা, যেখানে মালিক, শ্রমিক আর পরিবেশের মধ্যে একটা পারস্পরিক দায়বদ্ধতার সম্পর্ক ছিল। ন্যায়বিচার তাদের কাছে কেনাবেচার জিনিস নয়, এটা তাদের জীবনযাপনের একটা পদ্ধতি। আলোচনাটা শেষ করার জন্য একটা অসাধারণ ভাবনা দিয়ে শেষ করা যাক। বেস্কি বলছেন, শ্রমিকদের কাছে তাদের ঘরগুলো শুধু থাকার জায়গা নয়, ওগুলো তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কঠোর শ্রম দিয়ে অর্জিত স্থিতিশীলতার প্রতীক। এই বাড়িগুলো তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, ঠিক যেমন তারা পেয়েছে তাদের কাজ আর এই প্ল্যান্টেশনের সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর এটাই হয়তো আমাদের সবার জন্য, বিশেষ করে যারা ভোক্তা, তাদের জন্য মূল প্রশ্নটা রেখে যায়। আমরা খুব সহজে একটা ফেয়ার ট্রেড স্টিকার বা জিআই লোগো দেখে নৈতিক সন্তুষ্টি খুঁজি, এটা আমাদের নিজেদের ভালো অনুভব করায়। কিন্তু যদি দার্জিলিংয়ের একজন শ্রমিকের জন্য আসল ন্যায়বিচার এমন কিছু হয় যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, যদি সেটা হয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অর্জিত একটা বাড়ির অধিকার, মাটির সাথে একটা সম্পর্ক বা এমন একটা সামাজিক বন্ধন যা ডলারে মাপা যায় না, তাহলে সঠিক কাজ করার মানেটা ঠিক কী দাঁড়ায়? नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। एक सुबह बारिश हो रही थी बहुत तेज, और सागबाड़ी टी एस्टेट में नीता नाम की एक बुजुर्ग महिला वो चाय के छोटे छोटे पौधे रोप रही थी। और वो हर पौधे को जमीन में लगाने के बाद उसके चारों ओर नाचती थी, अपने प्लास्टिक के बूटों से मिट्टी को एक लय में दबाती थी। अच्छा। वो कहती थी, ये पौधे हमारे पक्का नानी हैं, हमारे असली बच्चे। बेटियां तो शादी करके चली जाती हैं, बेटे। हाँ। और फिर हाथ से इशारा करके कहती, लेकिन ये झाड़ियां, ये हमेशा यहीं रहती हैं। वाह। इन्हें हर रोज तुड़ाई, छंटाई और सफाई की जरूरत होती है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। दार्जिलिंग की जिंदगी बस ऐसी है। और ये जो किस्सा है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का दरवाजा खोलता है। हाँ। ये किस्सा सारा बेस्की की एक बहुत ही कमाल की मोनोग्राफ द दार्जिलिंग डिस्टिंक्शन, लेबर एंड जस्टिस ऑन फेयर ट्रेड टी प्लांटेशंस इन इंडिया से है। और आज हमारी सारी बातचीत इसी किताब के इर्द गिर्द रहेगी। सारा बेस्की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनका काम बहुत दिलचस्प है। वो हिमालय के इलाके में श्रम, पर्यावरण और पूंजीवाद के बदलते रिश्तों को समझने के लिए हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और इस वीकेंड हम उनकी दोनों ही किताबों पर बात कर रहे हैं। उनकी दूसरी किताब है टेस्टिंग क्वालिटीज, जिसे हम एक वीकेंड बुक रिव्यू की तरह देख रहे हैं। हाँ। और द दार्जिलिंग डिस्टिंक्शन को एक वीकेंड क्लासिक के तौर पर। और इसे क्लासिक कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल है। एंथ्रोपोलॉजी और फूड स्टडीज में तो इस किताब को एक मील का पत्थर माना जाता है। इसने बहुत हिम्मत से दिखाया कि कैसे फेयर ट्रेड जैसे अच्छे सुनाई देने वाले लेडल अपनी पूरी मार्केटिंग के बावजूद भारतीय चाय बागानों में वो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे शोषण को खत्म नहीं कर पाते। सही बात है। और इसका असर देखिए, 2014 से अब तक गूगल स्कॉलर पर इसे 450 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। ये अकादमिक दुनिया में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और वो यही नहीं रुकी हैं। आजकल वो एक नई किताब पर काम कर रही हैं, हिमालयन पास्टोरल। तो हमारी गुजारिश बस इतनी है कि चाहे कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, इस मोनोग्राफ को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में है। हाँ,
आज की हमारी बातचीत खासकर उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं। हम कोशिश करेंगे कि किताब का स्टाइल और हर चैप्टर का सार कहानियों के जरिए समझें। बिल्कुल। तो चलिए किताब के सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि बेस्की पूछती हैं कि दार्जिलिंग, जो कि एक तरह से औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक रहा है, उसे आज के जागरूक उपभोक्ता मतलब कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए कैसे बेचा जा रहा है। बहुत जरूरी सवाल है। इसे रीइन्वेंट कैसे किया जा रहा है। और बेस्की इसके जवाब में 3 बड़ी रणनीतियों की पहचान करती हैं। एक तो है फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन, दूसरी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग, और तीसरी गोरखालैंड का राजनीतिक आंदोलन। अच्छा। और बेस्की का तर्क है कि ये तीनों ही कोशिशें दार्जिलिंग को एक खास फ्रेम में फिट करने की कोशिश करती हैं। वो इसे कहती हैं थर्ड वर्ल्ड एग्रेरियन इमेजिनरी। थर्ड वर्ल्ड एग्रेरियन इमेजिनरी। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी काल्पनिक तस्वीर बनाने की कोशिश है जिसमें दार्जिलिंग एक पिछड़ी हुई लेकिन शुद्ध और प्राकृतिक जगह की तरह दिखे। अच्छा। जहाँ सब कुछ पारंपरिक है, हाथ से होता है और मतलब नैतिक रूप से सही लगता है। ये वो तस्वीर है जो शहर में बैठे उपभोक्ता को अच्छी लगती है। उसे लगता है कि वो कुछ अच्छा खरीद रहा है। समझ गया। तो ये एक तरह की मार्केटिंग इमेज है बेसिकली। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर जमीनी हकीकत को छुपा लेती है। तो फिर इन मार्केटिंग लेबल्स के पीछे वहाँ काम करने वाले मजदूरों की अपनी दुनिया कैसी है? वो अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? और यहीं पर किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है। बिस्की इसे कहती हैं ट्राइपार्टाइट मॉरल इकोनॉमी। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 हिस्सों वाली नैतिक अर्थव्यवस्था। हाँ बिल्कुल, 3 हिस्से। मजदूरों के लिए न्याय का मतलब सिर्फ मैनेजमेंट से अच्छी तनख्वाह पाना नहीं है। उनके लिए न्याय के 3 हिस्से हैं। पहला मजदूर, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा बागान की जमीन खुद, चाय की झाड़ियाँ। एग्जैक्टली, पूरा कृषि पर्यावरण। उनके लिए न्याय तभी है जब इन तीनों के बीच देखभाल का एक पारस्परिकता का रिश्ता हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जमीन सिर्फ एक संसाधन नहीं है बल्कि उस रिश्ते का एक एक्टिव हिस्सा है। हाँ, और इसी बात को समझने के लिए मजदूर 2 बहुत दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री और बिजनेस। इंडस्ट्री और बिजनेस, ये तो सुनने में एक ही चीज लगती है। इसमें क्या फर्क है? मजदूरों के लिए इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंडस्ट्री उनके लिए वो पुराना जमाना है, एक स्वर्ण युग जब अंग्रेज बागान मालिक एक पिता की तरह होते थे। अच्छा। वो मजदूरों को सुविधाएं देते थे जिन्हें वो फैसिलिटी हायरियो कहते हैं, जैसे रहने के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल और सबसे जरूरी वो बागान की जमीन और झाड़ियों की देखभाल करते थे। मतलब रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं था। नहीं, एक जिम्मेदारी का था। और बिजनेस वो आज का दौर है। जब से बागान भारतीय मालिकों के हाथ में आए हैं, मजदूरों को लगता है कि अब मालिकों का एक ही मकसद है, बस मुनाफा निकालो। झाड़ियों की परवानी, मजदूरों की परवानी किसी की नहीं, बस पैसा कमाओ। ये बिजनेस का दौर है जहां देखभाल खत्म हो गई है। अच्छा, तो अब मुझे नीता की कहानी का असली मतलब समझ में आ रहा है। जब वो चाय के पौधों को पक्का नानी या असली बच्चे कह रही थी, हाँ, तो वो इसी इंडस्ट्री वाली भावना को जी रही थी। वो सिर्फ पौधे नहीं लगा रही थी, वो एक रिश्ता बना रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को अकादमिक भाषा में अफेक्टिव लेबर या भावनात्मक श्रम कहते हैं। ये वो काम है जो दिखता नहीं, जिसे गिना नहीं जा सकता। और दार्जिलिंग की चाय की जो खास क्वालिटी है ना, वो इसी भावनात्मक श्रम से आती है। लेकिन बिजनेस मॉडल में इस श्रम की कोई कीमत नहीं है। तो एक तरफ मजदूरों की ये दुनिया है और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट है। तो ये मार्केट इस रिश्ते को कैसे बेचता है? यहीं पर शायद जीआई टैग का रोल आता है ना? बिल्कुल, यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे फ्रांस के खास इलाके की वाइन ही शैंपेन हो सकती है, वैसे ही दार्जिलिंग के बागानों की चाय को ही दार्जिलिंग टी का टैग मिलता है। इससे तो कीमत बढ़ जाती होगी। कीमत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाती है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेस्की दिखाती हैं कि इसका एक स्याह पहलू भी है। वो क्या? ये जीआई टैग दार्जिलिंग चाय के उत्पादन के पीछे के जो इंडस्ट्रियल श्रम है, उस मेहनत को पूरी तरह से छुपा देता है और उसकी जगह दिखाता है पारंपरिक ज्ञान। अरे हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, चाय के डिब्बों पर, विज्ञापनों में हमेशा वो मुस्कुराती हुई
नेपाली महिलाएं होती हैं, बिल्कुल पारंपरिक पोशाक पहने, पीठ पर टोकरी लिए। वो तस्वीर बहुत रोमांटिक लगती है। एग्जैक्टली वो तस्वीर उस थर्ड वर्ल्ड एग्रेरियन इमेजिनरी का हिस्सा है। वो महिला मजदूरों को उस खूबसूरत पैजाइज का एक प्राकृतिक हिस्सा बनाकर पेश करती हैं। जैसे वो भी वहाँ की वादियों या झरनों की तरह हैं। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक बहुत कठिन औद्योगिक काम कर रही हैं। और ये भी हकीकत है कि नेपाल से चाय की पत्तियां और मजदूर दोनों अवैध रूप से आते जाते रहते हैं, पर ये सब उस तस्वीर में नहीं दिखता। किताब में से जुड़ा कोई खास किस्सा है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है 5 सेकंड लेडी का। 5 सेकंड लेडी? हाँ, ये एक रिटायर्ड महिला मजदूर हैं जिन्हें टूरिस्टों को ये सिखाने के लिए रखा गया है कि असली दार्जिलिंग चाय कैसे पी जाती है। वो उन्हें बताती हैं कि चाय को 5 सेकंड के लिए मुंह में घुमाओ फिर पियो वगैरह। अच्छा। और मजे की बात यह है कि स्थानीय लोग चाय ऐसे बिल्कुल नहीं पीते। वो तो दूध और चीनी वाली मीठी चाय पीते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रदर्शन है, एक शो है। कमाल है। मतलब जो चीज प्रामाणिकता बेचने के लिए बनाई गई है वो खुद ही पूरी तरह से नकली है। ये तो एक गहरा विरोधाभास है। चलिए अब फेयर ट्रेड पर आते हैं। ये तो सीधा सीधा मजदूरों की भलाई का वादा करता है। यहाँ क्या गड़बड़ है? ये सबसे जटिल हिस्सा है। देखिए, फेयर ट्रेड का इरादा नेक है, लेकिन दार्जिलिंग जैसे सिस्टम में जहाँ का ढांचा ही औपनिवेशिक है, इसके नतीजे उल्टे पड़ जाते हैं। कैसे? भारत में एक कानून है 1951 का प्लांटेशंस लेबर एक्ट। ये बागान मालिकों को कानूनी तौर पर मजदूरों को घर, स्वास्थ्य सेवा, साफ पानी जैसी सुविधाएं देने के लिए बाध्य करता है। ओके, तो फेयर ट्रेड इसमें कैसे दखल देता है? फेयर ट्रेड से जो प्रीमियम का पैसा आता है वो एक कमेटी को मिलता है, लेकिन होता यह है कि ये पैसा अक्सर उन्हीं चीजों पर खर्च कर दिया जाता है जिन्हें देना पहले से ही मालिक की कानूनी जिम्मेदारी थी। अरे, जैसे पानी का टैंक बनवाना। तो एक तरह से फेयर ट्रेड मालिकों को उनकी जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता दे देता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जो सिस्टम मदद के लिए बना है वो मौजूदा कानूनों को ही कमजोर कर रहा है। और एक और बड़ी वैचारिक टकराहट है। फेयर ट्रेड व्यक्तिगत उद्यमिता मतलब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर देता है, लेकिन बागान की सामाजिक संरचना पूरी तरह से सामुदायिक है, सामूहिक है। और यही किताब का सबसे मार्मिक किस्सा आता है, प्रकृति नाम की एक महिला और उसकी गाय का। हाँ, ये कहानी मैंने पढ़ी है। बताइए इसके बारे में। फेयर ट्रेड प्रीमियम से प्रकृति को एक गाय खरीदने के लिए लोन मिला। आइडिया ये था कि वो दूध बेचकर अतिरिक्त आय कमाएगी। फेयर ट्रेड मॉडल का सटीक उदाहरण। बेचा ही नहीं, उसने सारा दूध अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों में बांट दिया। वाह, तो उसने मुनाफा कमाने के बजाय अपने सामाजिक रिश्ते निभाना ज्यादा जरूरी समझा। एग्जैक्टली। उसके लिए समुदाय के साथ साझा करना कुछ रुपए कमाने से कहीं ज्यादा कीमती था। और ये किस्सा फेयर ट्रेड के बाजार केंद्रित मॉडल और बागान की सामुदायिक नैतिक अर्थव्यवस्था के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। तो हमने बाजार देख लिया, अच्छी नीयत वाले सर्टिफिकेशंस देख लिए, अब बात करते हैं राजनीति की। गोरखालैंड आंदोलन, चाय बागानों से इसका क्या रिश्ता है? ये एक बहुत ही उलझा हुआ और दर्दनाक रिश्ता है। गोरखालैंड आंदोलन दार्जिलिंग के गोरखा समुदाय के पहचान के संकट से जन्मा है। इस आंदोलन के 2 मुख्य दावे हैं और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। वो 2 दावे क्या हैं? पहला दावा ऐतिहासिक है, जो श्रम पर आधारित है। वो कहते हैं ये जमीन हमारी है क्योंकि हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से इसे बनाया है। ठीक है। दूसरा दावा एक तरह का आदिम या इंडिजिनस दावा है। वो कहते हैं ये जमीन हमारी है क्योंकि हमारा इस भूमि से एक शाश्वत जन्मजात संबंध है। समझ गया। एक दावा इतिहास बनाने का है और दूसरा इतिहास से भी पहले का होने का। ये तो वाकई में एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। हाँ, और चाय बागान इस विरोधाभास के केंद्र में है। चाय बागान ही वो जगह है जहाँ गोरखा पहचान बनी और चाय बागान ही उनके शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। वो इससे नफरत भी करते हैं और इसी से अपनी पहचान भी पाते हैं। बिल्कुल। इस अध्याय में बेस्की एक बहुत दुखद घटना का जिक्र करती हैं, नेता मदन तमांग की हत्या का। यह हत्या आंदोलन के अंदर के ही गहरे मतभेदों को सामने लाती है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 बड़े बड़े समाधान हैं वो सब जमीनी हकीकत की जटिलताओं के आगे अधूरे साबित होते हैं। तो किताब का अंत किस सवाल पर होता है? किताब एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर खत्म होती है। क्या कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है? मतलब इज समथिंग बेटर देन नथिंग? हाँ, ये एक आम तर्क है कि चलो फेयर ट्रेड परफेक्ट नहीं है पर कम से कम कुछ तो कर रहा है। लेकिन बेस्की का तर्क इससे कई ज्यादा गहरा है
वो कहती हैं कि फेयर ट्रेड, जीआई और गोरखालैंड जैसी पहले कुछ नहीं की जगह नहीं ले रही हैं। तो वे एक और कुछ की जगह ले रही हैं, और वो और कुछ है मजदूरों की अपनी जटिल नैतिक अर्थव्यवस्था, न्याय की उनकी अपनी समझ, देखभाल और पारस्परिकता पर आधारित उनका अपना संसार। अच्छा, ये बाहरी हस्तक्षेप इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वे मजदूरों की अपनी आवाज, उनके अपने नजरिए को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। वे बस ऊपर से एक समाधान थोप देते हैं। तो अगली बार जब कोई एथिकल या फेयर ट्रेड लेबल वाली चाय का कप उठाए तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी अच्छी नीयत में उन लोगों के लिए न्याय की धारणा को बहुत ज्यादा सरल बना रहे हैं? क्या हमारी खरीदारी अनजाने में उन्हीं आवाजों को दबा रही है जिन्हें हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है? यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। जमीनी हकीकत हमेशा लेबलों और नारों से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। ये सिर्फ चाय की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि आज के इस वैश्विक बाजार में न्याय, श्रम और पहचान का असली मतलब क्या है। द दार्जिलिंग डिस्टिंक्शन को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। Forestil dig lige et øjeblik, at du er læge. Du står på en travl skadestue. En patient bliver bragt ind med en virkelig forvirrende blanding af symptomer, feber, udslæt, svimmelhed. Du har simpelthen ikke tid til at vente på dagevis af tests for at få en 100% sikker diagnose. En rigtig god læge i den situation begynder at handle. Måske giver man væske mod dehydrering, noget medicin mod feberen, og så observerer man. Man ser, hvordan patienten reagerer. Behandlingen og observationen bliver pludselig en del af selve diagnostiseringen. Man handler sig frem til en forståelse, og den her idé, at disciplineret handling kan komme før en færdig, poleret teori, det er præcis kernen i det, vi skal tale om i dag. Lige præcis. Det er selve omdrejningspunktet i en virkelig skelsættende artikel af Carl E. Mayukh. Den hedder What Theory is Not, Theorizing Is. Den er fra 1995 og udgivet i tidsskriftet Administrative Science Quarterly. Og det er altså værd at bemærke, at det er det såkaldt FT50-tidsskrift. Det placerer det på en ret eksklusiv liste over de absolut mest indflydelsesrige forskningstidsskrifter i verden. Så det er altså publiceret på den helt store scene. Og forfatteren Carl Mayukh er jo bestemt heller ikke en her hvem som helst. For dig, der måske ikke har stødt på hans navn før, hvad er det, der gør ham så central? Carl Mayukh er en af de helt store tænkere. Han er amerikansk organisationsteoretiker, professor ved Rush School of Business på University of Michigan, og hans arbejde har altså fundamentalt ændret den måde, vi forstår organisationer på. Han har givet os begreber som loose coupling. Ja, den idé om, at dele af en organisation kan fungere ret uafhængigt. Præcis. Og ikke mindst sense-making, altså hvordan vi skaber mening i forvirrende og uforudsigelige situationer. Hele hans projekt handler om at se organisationer ikke som stive maskiner, men som levende systemer, hvor fortolkning og handling er alt afgørende. Hans arbejde er, kort sagt, fundamentalt. Og den her specifikke artikel har i den grad sat sit præg. Ifølge Google Scholar er den citeret over 2.200 gange. Det er jo et vidnesbyrd om, at det er en klassiker, som forskere bliver ved med at vende tilbage til. Absolut. Det er en af de der tekster, man læser i starten af sin forskerkarriere, og så genlæser man den med nye øjne 10 år senere og opdager helt nye lag i den. Og derfor vil vi også virkelig opfordre dig til selv at læse den. Vi har lagt et link i show notes. Uanset om du abonnerer på vores kanal eller ej, så find tiden til det. Især hvis du er i starten af din egen forskningsrejse. For vores samtale her er tænkt som en slags guide, en ledsager, til at forstå Mayukhs centrale budskab, nemlig at vi skal holde op med at se teori som et fjernt, uopnåeligt produkt. Og i stedet omfavne teoretisering som en levende, håndværksmæssig proces. Godt. Lad os starte med det problem, som Mayukh reagerer på. Hans artikel er et svar på en anden vigtig tekst af Sutton og Storr. De peger på 5 ting, som forskere ofte forveksler med rigtig teori. Og jeg kan næsten mærke den kolde sved hos en Ph.D.-studerende, der hører den liste første gang. Ja. 1. Referencer. 2. Rå data. 3. Lister over variable. 4. Diagrammer med bokse og pile. Og 5. Hypoteser. Man kigger på sit eget manuskript og tænker, jamen, det er jo hele min afhandling, I lige har beskrevet der. Det kan føles utroligt demotiverende. Det er en perfekt opsummering af den følelse. Og det, der er så genialt ved Mayukhs svar,
er, at han ikke bare siger, nej, sådan og står tager fejl. Han starter et helt andet sted. Han siger, I har faktisk ret. Ingen af de 5 ting, isoleret set, er en fuldt udviklet teori. Okay. Men så tilføjer han det afgørende twist. Han argumenterer for, at problemet er vores idolisering af selve ordet teori. Vi tænker på det som en grand theory, noget stort, forkromet og inddygtigt. Og fordi vi stræber efter det her uopnåelige ideal, bliver vi blindet for værdien af selve processen med at komme derhen. Teoretiseringen. Han siger, at det meste af det, vi arbejder med, er tilnærmelser. Det er, hvad han kalder interim struggles. De her midlertidige kampe på vejen mod en stærkere forståelse. Lige præcis. Så det handler om ikke at lade sig paralysere af jagten på det perfekte. Han refererer til et par andre forskere, Runkle og Runkle, som foreslår, at vi tænker på teori som et kontinuum. I den ene ende har du et rent gæt, og i den anden har du så den her altomfattende forkromede teori. Og Weichs pointe er vel, at vi skal turde kalde vores arbejde for en form for teori, selvom det er et sted midt på den skala. Præcis. Han siger, at beskedenhed er en dyd, men hvis den fører til, at vi reserverer ordet teori til noget, der næsten aldrig opnås, så udvander vi vores eget sprog. Vi fjerner et nyttigt værktøj til at beskrive det, vi rent faktisk laver, og kæmper os frem mod en mere robust forklaring. Okay, så det giver rigtig god mening. Lad os prøve at tage fat på de 5 punkter fra Sutton og Stalls liste, men se på dem gennem Weichs briller. Altså som dele af en proces. God idé. Den første er data. Data er vel bare data. Rå objektive fakta, som vi så bygger teori ovenpå. Det er den klassiske opfattelse, ja. Men her vender Weich tilbage til den lægeanalogi, du startede med. For ham er data som symptomer. De er ikke passive byggeklodser. De er aktive samtalepartnere. Den bedste teori eller diagnose opstår ikke i et vakuum, men i interaktionen mellem data og dine teoretiske idéer. Han bruger sit eget berømte studie af Mangolds-katastrofen, den her tragiske skovbrand, hvor en gruppe brandmænd omkom som eksempel. Kan du give et konkret eksempel på, hvordan han gjorde det? For det der med tankeforsøg lyder en smule abstrakt. Ja, absolut. I stedet for bare at liste variabler op, vindhastighed, temperatur, erfaring, så behandlede Weich dataerne som symptomer på noget dybere. Et centralt mysterium var, hvorfor gruppen faldt fra hinanden og stoppede med at fungere som et team. Aha. Weich anvendte så et teoretisk koncept som et tankeforsøg. Hvad nu hvis vi ser på katastrofen gennem linsen tab af sensemaking? Han spurgte, hvad sker der med en gruppe, når deres leder pludselig giver en ordre, der virker absurd som at smide sit tunge værktøj og løbe, fordi situationen har ændret sig hurtigere, end deres fælles mentale model kan følge med? Og så gav det pludselig mening. Præcis. Pludselig gav det koncept en langt mere overbevisende forklaring på gruppens kollaps end en simpel liste af faktorer. Dataene var de samme, men ved at lade dem tale med et stærkt teoretisk begreb, opstod der en helt ny indsigt. Det er et utroligt stærkt eksempel. Det er teoretisering i aktion. Det flytter data fra at være noget, man finder, til noget, man fortolker aktivt, hvilket får mig til at tænke på de næste 2 punkter, lister og diagrammer. Mange forskere, især nye, får jo at vide, at en model med bokse og pile ikke er en teori, men bare en illustration. Hvordan ser Weich på dem? Han er enig i, at de ikke er en færdig teori, men han ser dem som afgørende trin på en stige af intellektuel disciplin. En simpel liste over variabler er bedre end ingenting. Den tvinger dig til at tage stilling. Hvad er med, og hvad er ikke med? Det er det første skridt. Lige præcis. Det første skridt til at afgrænse dit fokus. Et diagram med bokse og pile er endnu bedre. Det tvinger dig til at tænke i årsagssammenhænge. Du kan ikke bare tegne en pil, du skal kunne argumentere for, hvorfor pilen går fra boks A til boks B, og ikke omvendt. Weich indrømmer faktisk i artiklen, at han misundrer folk, der er gode til at lave meningsfulde diagrammer, fordi det er en utrolig svær kunst. Så et godt diagram er ikke bare en illustration? Nej, det er et visuelt argument. Det er en foreløbig anstrengelse, der er gjort synlig og klar til kritik. Men lad os lige være ærlige. Selvom Weichs pointe er opmuntrende for forskeren selv, så sidder der jo reviewere derude. Hvis man indsender et manuskript, hvor det primære bidrag er en ny model med bokser og pile, risikerer man så ikke at få den tilbage med kommentaren, dette er deskriptivt og underteoretiseret. Det er den helt rigtige indvending. Og Weichs svar vil være, at det ikke er diagrammet i selv, der er bidraget. Det er den forklaring, det argument, som diagrammet repræsenterer.
Hvis du kan skrive en overbevisende fortælling, der forklarer logikken bag hver boks og hver pil, og som er forankret i både data og eksisterende litteratur, så er diagrammet ikke længere en simpel illustration. Så er det kulminationen på en proces. Præcis. Så er det kulminationen på en robust teoretiseringsproces. Værdien ligger i rejsen derhen, og i din evne til at gøre den rejse overbevisende for læseren. Det handler om at vise sit arbejde. Er det sin tænkning? Det leder os til det sidste punkt. Hypoteser. De må da være meget tæt på at være teori. Det er meget, meget tæt på. Weick bruger sociologen Robert Mertens begreb empiriske generaliseringer til at beskrive dem. En hypotese er jo en distilleret påstand om et mønster, man forventer at se i verden. Hvis A sker, så vil B sandsynligvis følge. Ja. Det, der adskiller en hypotese fra en fuldendt teori, er det forklarende hvorfor. En teori giver ikke kun påstanden, hvis A, så B, men forklarer også den underliggende mekanisme, altså hvordan og hvorfor A fører til B, og hvordan det hele hænger sammen med C, D og E. Okay, så hypotesen er outputtet, men ikke hele historien. Netop. Den er ofte det testbare output af en teoretiseringsproces, men den er sjældent hele den bagvedliggende historie. Så hvis vi samler trådene, så handler det hele om at se på de her elementer, data, diagrammer, ikke som endestationer, men som spor i sandet. Ja. Spor af en tankeproces. Konteksten er alt. Hvad kom før, og hvad kommer efter?